Do you know, class, what makes Jesus so different from other people in the Holy Bible? Do you know what makes Jesus so special? Because no matter how it hurts, no matter how he endured the pain, class, he never stopped obeying God. He never stopped following God's assignment for him. Wala siya nihunong, class, until ma-fulfill. And how did he manage to do that? Pinagi sa pagpaubos niya sa iyong kagalingon in many cases. There was a time, class, that Jesus was praying. Grabing pag-ampo, class. And it took him many hours to pray. And when he prayed, class, grabe kayong singot nga nang gawas sa iyahang lawas. Nga mura na siya blood kadaka. Because that time, class, Jesus knew, kablo na si Jesus nga, hapit na gid siya ilansang. And Jesus knew kung unsaon siya paglansang. And Jesus knew unsaon siya paghanot. And Jesus knew unsaon siya pag-reject. Jesus knew, class, kinsay mga taong putudlo kaniya nga kana sa Jesus mo ilansang, sa Jesus ilansang, sa Jesus ilansang. Jesus knew kinsay mo betray niya. Jesus knew kinsay mo baligya niya. Jesus knew everything. Kinsa may nitudlo ni Jesus nga ipalansang siya. Diba ang mga tao dito sila, ha? Jesus, Barabbas. Barabbas was a criminal, Jesus was innocent. Nakita na ni Jesus, class, nga pagmuana si Pontius Pilate, kinsa may atong ilansang o kinsa may ato ang palayaon. Si Jesus nga inosente or si Barabbas nga kriminal? O sa gitudlos tao? Jesus. Kablo mo, class, kinsa itong mga tawanan nito ni Jesus? Mo itong mga tawanan, class, gipakaon ni Jesus. Mo itong mga tawanan, class, nga giayon ni Jesus. Mo itong mga tawanan, class, nga gitabangan ni Jesus. The very people that Jesus helped were the same people, class, who pointed him to be crucified on the cross. Imagine that. Imurang uskabok friend, imong giayod tagad, imong giayod palangga. Mabot ang panahon, class, ibitray ka sa imong friend. Ano sa imong bato yun, class? Sakit, di ba? Nya merag uskabok ra ni tulo ni Jesus. Many of the people were pointing to Jesus. Second, unsay nakasakitan ni Jesus? Peter. Peter, class, siya ang usas mga pinaka grabe og pagtuo o grabe og kasing-kasing para sa simbahan ni Ginoong Hesus. Tanang teachings, class, dala ni Jesus dito sa Mount of Transfiguration. Katong nagampo si Jesus sa Gethsemane, class, he was there. Not every disciple was there. There were only 3 of them. Peter was one of the few of the chosen. Kablo mo, class, yun sa Peter? He denied Jesus 3 times. Pagpangutanas mga gwardya, di ba ikaw man tong si kuy-kuy ni aning tawhana? Yes, Peter, no. Wala ko na niya kaila. Niya na po itong sang babay. Dili, kanan jud siya, sinag kuy-kuy ni aning ni kaniniya. As Peter, no. And then for the 3rd time, class, yun na pong deny si Jesus. Pinaka-close ni Jesus, class, was the very person who denied him. Judas. Judas was one of the 12 disciples. Judas sold Jesus for 30 silver coins. Yan na si Judas. Kung kinsa akong halukan, mao na si Jesus. And Judas kissed Jesus in the forehead. Jesus knew everything, class. Yan says Jesus, Father, please take this suffering away from me because it hurts so much. It hurts a lot. Pero yan says Jesus, apan ang imong pagbuot, maoy matuman. Nga namang gi-allow ni Jesus, class, nga buhaton to niya. Nga magpalansang siya, magpagapos siya, magpahanod siya, class, because Jesus loved you so much. Nga dili siya ganan, class, one day you will experience hell. Jesus did that para ma-secure ang imuhang salvation. Iyang gi-make sure, class, nga one day you will spend your eternity with Him. Kung mawala na kaning kalibutan na, adto ka mubalik niya. Dili ka sa impyerno. Because He loved you so much. If there is one person, class, who love you so much, kablo mo kinsa, that is Jesus. Your mother loves you, your father loves you, your brothers and sister
your friends, your teachers love you, but the very person class who loves you the most. Pinakatao class nga nakasabot sa inyong mga kasakit, depression. This generation class is full of depressed people. Full of people class with a lot of anxiety. Kita mo mga tao class nga maghikog. Bago lang class katong duha ka nurses gani ngayang gipatay ang iyahang wife inside the car dito sa Cebu na pigihikog. This generation class is full of people who are depressed and anxious. Kay feeling nila class ang ilang gibati wala ni makasabot sa ilang gibati. Nobody understands me. Nobody feels the pain that I feel. Kabalo mo sa Jesus? Mas grabe pa akong giatubang, gi-endure nga pain kaysa imuha. Ang gihangyo lang ni Jesus class in the book of Matthew chapter 11 verse 28 yun sa si Jesus. Duol kamong mga gipangsakitan, mga problematic, mga depressed, mga anxious, mo gingon sa Ginoo class because I'm gonna give you rest. The very person class who understands your pain, worries, struggles, and sufferings is Jesus. Wala na yung mas grabe pa sa giyagya ni Jesus sa una. Kung na yung mga tao mo betray ninyo, era kayo di ba? Kung na yung mga kasaban mo sa yung mama, kay hindi ako yung mong favorite ma, si Kwancho yung mong favorite. You did your best in school, paabot sa yung balay, dili ka ma-appreciate. Imong gayog, love imong friend class, pero ang mura pong friend mo, hindi betray ni mo. Many times, may tabo na sa life sa tao. Walay pinaka-perfect nga love class, kundi ang love lamang yun sa Diyos.